हेलो एवरीवन गुड मर्निंग होम किचन ब्लगले आपलोक सकलोके स्वागतम जनाइছো और प्रथमते आज 15 আগষ্ট सो सकलोके स्वाधीनता दिवसर शुभेच्छा जनाइছো आमार रिहाने स्कुলত स्वाधीनता दिवसर कारण प्रोग्राम আছে तार कारण रेडी হৈ আছে नाना चाहे भाजिছে ताई सब रेडी হৈ আছে जिहे फूर्ति तार रिहानक डेली रातिपुवा स्कूल जाते इमान मातिब लागे नुठे और আজি माने मोर लगते 6टा बजाते उठी रेडी केतिया कापोर पिंधिम केतिया रेडी हम या सब किमान एक्साइटेड आमार नाना साहेब पासुआ रेडी हो गल रिहानक चाकसन केनेकुआ लागिसे कमेन्टत जनाब दे और एया चाक सजाई दिलो और अकमान इमानके मिलाब नोवारी जेहेतु बस्तुबिलाक भालके पोৱা नाजाय सरू হয় न तो एनेके केनेके खোज काढिब स्कुলত शिकाइছে हेतु देखुৱাই আছে और एतिया ताक मोज लगाई दिम मोजखिनि आमी घरते बनालो एया स्कुলত आहि पालो स्कुলত लगाई दिलो बाकी बिलाकेও अकमान जी बाकी আছে और यात रेडी হৈ আছে সকল एया मिसे गोटेकेइटाके हारी पाती फटो उठाइছে मिसर बहुत ভাল লাগিছে মানে जाक जेनेके हाजिब दिसे सेम মানে तेनेकुৱাই হৈছে আৰু गोटेकेइटारे এতিয়া আমি पेरेंट्स बिलाक बाहिरत बहि ललो सबके बहि बहि धुनियाके और बच्चा बिलाके सबे परफॉर्मेंस करि আছে बेसी टाइम जेहेतु নহয় और रोड बहुत दिसे तो अकमान टाइम और जिखिनि पारो भिडिओ अकन करिलो और रिहान हते আছে हिहतक गसर तলত बहाई राखिছে हिहते बिखेक एक नकरे अकमान हे यात লৈ আহিব मिसे এইকেইটা আহি আছে নাৰ্সাৰী গ্ৰুপটো সেইটো ৰিহান মই অকমান দূৰতে বহিলো সো দেখুৱা ভালকে দেখা পোৱা নাই সেইটো ৰিহান অকন येलो ড্ৰেছটোৰ কাৰণে দেখা পোৱা গৈছে মিছে হাৰি পাতি লৈ আহি আছে ইমান স্লোকে আহি আছে এইকেইটা মানে ফাৰ্স্ট টাইম যেহেতু বাচ্চাবিলাক এক্সাইটেড হয় অকন ভয়ও খাইছে হতে কি কৰিব কি নকৰিব और এইফালে আমি মাকবিলাক বহি আছো এয়া চাওক গছৰ তলত আৰু ইয়া বুট নাৰিকল খাবলৈ দিছে এইখিনিয়ে খাই আছো আৰু ৰিহান হতৰটো এতিয়া শেষ হৈছে এতিয়া বাকিবিলাক परफॉर्मेंस কৰি আছে শেষ হ'ব এতিয়া আৰু ভিডিওটো এনেকৈ মই এন্ড কৰিম যেহেতু বহুত গৰম দিছে ৰিহানক কাপোৰ চেঞ্জ কৰাই দি লৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব